guys, welcome to our vlog. Let's go and bartending. You gonna join us? Let's go! So guys, mag-interview ta guys. Tawag-tawag sila ako kabalo na dyan sila. Let's go. Hello, Jack. Also, gusto ka nang, pwede ba rin mo ma-perform ang imong natunan? Sige, I will try my best. Let's go! First. Basic ka lang itong... Ay, sabay! Anong apil mo ako? Sige, sabay, may kipalahawit na nawon. Katabangan sa taas, alin. 1, 2, 3, go. Sabawan. Sabawan. Sabawan, 2, 3, go. Sabawan, 2, 3, go. Okay, tapos na mag-side na magka-side. Dito kasunod. Side! Basta kay side. Eh, si pangutan na po. English dito, wala na minaw. 1, 2, 3, go. Kasunod! Kasunod ba? O, left and right. 1, 2. Sige ka, sige ka. Yan na ba? 1, 2. Sige, 1, 2, 3, go. Saka, 1, 2, 3, go. Di ba ako sila basic? Tapos next, itong rainbow. Ay, bilis sabi ko. Ano, sige, kapatid na siya ito, guys. Makita ko. Kasalikod. Sige, guys. 1. Oh, di ba? Nahulog. Gusto tayo siya. X. Kabalo mo guys, magugtos nga nga subject. Kaya abi nang luto-luto. Labo na ka nang nagawa cameraman na. Ano siya nga nung hindi pa luto na ni. Ay, katong, ano? One. Tapos na itong ganyan. Guys, ano guys? Kabalo mo guys, ang kanima niya, pinaka-basics ako. Basic kayo. Next. Basic. Next. Kasi yung gusto. Parang malisod ko. Una ka ng atong sa likod. Itong last na kitudlo ni ma'am, itong palatayon lang daw ang flare battle sa kamot. Diba? Sino ko? Ay, si ma'am, mapilang ito si ma'am. Sino mapilang ito? Ma'am! Ang sana? Pag-perform daw. Ang sana? Pag-perform mo sa Sabado Flare Battle at Isang. Wala ko na-remember. Frontal or pwede po na rin. Next is side. Side. Next. Guys, mag-interview na punta. Let's go. So guys, mag-interview may ka nang ma-perform ba di mo karon ang imong natunan kay Ma'am Kayla? And this is... Kasi my life. Flare battle. I don't know. This is very crucial to all I practice. But I did it. I suck. So, ma'am, unsa imong maingon sa tong activity karong adlaw? Nabunog na ko. Show it. Bunog. Green, violet. So, sino maingon karong activity na to? Maragda ko ba dyan sa mabunog kay sa mahimo? Tama. Diba? Unsa imong maingon karong activity na to karong adlaw? I can say na bungi ko. Show it again. Sakit ko ay talaga. Sakit kita. Promise. Sino maingon karong Kukulay. Baby, nayayay. Kukulay. Wala na kasi ilang puruhan. Sakit ko yun. Violet ako. Mata yun. Ano naman yung activity, Nor? Maingon ako, naguba mo ang kiskot na ano ani, o kanang naghubag ako ang dire. Show it. O naigo ako ang dire. Murag mabugbugin mi ani na course. Mga yung tabang ninyo po. Guys, ipila lang gud ako maloko, pangpalit lang jud pagkagi. Gutom na jud kayo ko ha. Raven, naka-interview sa. Guys, interview ko si Raven. Raven, kamusta mo ang pagtuon na ning activity? Apoy yung activity kasi kung ako naman may sa subject ko niya. Guys, i-perform ni Raven ang tanan-tanan dito dyan ni Ma'am Kayla. Let's go! Okay, saan first? Saan first? Ano? Ayun, bukas ka ako. Okay na ang first. Second. Okay. Ano? Second.
Ikaw? Ewan, ay, tama. Oh, Dio. Ano? Ay, tama talaga. Tawa! Ay, ah. Balik! Ano? Ay, ano ka? Kabul! Ayun, tama to guys. Makasala ako. Guys, stress na kayo sila. Nanguban guys, na mo nagkalabira lang flare battle. Amo dapat dili mag-practice. Dili mag-practice, tanaway lang flare battle guys. Mana dyan na mao. Guys, if you want to buy phone case or chargers and any accessories in your phone, just visit in the front of STI General Santos City. Kuya, oy, ate mo kayo. Unsay mong maingon sa kainit sa Johnson? Bigang tayo. Ay, bay. Ay, low. Ay, magana na, dira. Ay, sobra kainit kayo, bay. Akong bugan, bay. Ay, pula na kayo, bay. Makabuang. Balag init, basta gwapa, Japan ko. Unsay mong maingon sa kainit sa Johnson? 100% super hot, like, I'm gonna get out of here, bitch. Get out of here. Maingon sa kainit sa Johnson? Sunod ako! Okay, we're closing the room. Okay, we're closing the pedestrian. Please, all student LCI, use the pedestrian lanes to your protections. And that's all. And let's find our group friends. Okay, this is our laboratory. Show them. And this is our F&B lab. As you can see, what can you say about the weather of General Santos City? As a student of General Santos City. As the So the Johnson needs aircon. So guys, so based on my news, dito talaga natin ang AI weather forecast, ang high-tech weather forecast. Like, sa itong climate change guys, init na dito kayo panahon. Okay. Malalas. Sci-tech news. What it? What? Ha? Ya yun. I like it. Okay, let's proceed to Diana. Okay, their answer is very crucial to understand. Okay, let's proceed to the our madam. Okay, madam is busy. Let's end this conversation. Buot na mga uban classmate kay kag so mag-interview ta. So Jack, unsay mo pag matawag ka karon, unsay mo sci-tech news? Tong robot na I choose the sci-tech technology, the robotic or delivery AI that can deliver a food from your to your home, and you need to download the platform in that device so that you can use that technology. Eme, wala pa kita study hagmay.